et non amici le 47 agi disponible pour moi dia ma dogbe na mi ade mo tawle sene kekin na gamia sule be cha mi jina kokobe le ke mi ane tugo jwa mio chanle mi togo yoni mi afilere mi togo agola do ya le verin totondo togo mi atoe mi akenglu no ya be togo vie wujulu togo to pa hia be o cha to aglodonti e we be mi mo dwa e ya ni mi ato eye ni mi avio togodo eye o chon wa pere wa to son le be yo to won de dare ni mi eye we be ni won kele akpo enu yo le jole mi togo ju mi ajina be mi ajiro to nka mo to mi o chan le ke mi atin wedo eye ma pepe we chan no na ntinya o chan o de na no mi eye ejina fioto ejina gato ma be egbia mo gba ko mi fofo ofode eye wo we ya pere ntinya mi acho wona egbeto a mi o san ke va mi joro mo wona ma ado fio mi jereka ne mi aje wona ji mi to mi o san lo yo mi ko mo to Oli. Mi apportori. Au fond, Mabe apporto Pascal Akoum yi Gérard Akoum yi le mi abo ni nyandlana les démocrates ntomini apporto Rabia me parti politique yi mu nyandla yi mu ya xogbe ya de no monami pour le que doit le yudo photo José Aradi Komlan minyangene be le nyama site internet www.ecodebe.com alors mon ya yema dp yema ajipono la yekpona aji bia mo ko bi ne chamba no miagbo ejeji ya mo pedu jisibe chochogbedia ya no mi agba no pon pokure de ke dua mo nyon o le do amopo mo we le nti inye nka chuchu nti mi ja apon pochogbe mi yire ke nyagro le politique mo nyon wan de tam nye se katoto do chacho to gare mo le kia mo le so tu le wa gbwa o do aboga be ye fi am to yo able taji ne yo watin ne to gwa yo cha yo le clalo la pro togo doa akro togo vi on le mene togo am nko yi webe yo do aboga e yo yi conclave ni twanya yi to tumia va 30 millions de manyare chano wi de ke le do apoto pa gira akume le bonye ya de gon na mi jola pa ma je mi le chi ja mo ga mi nyanwe be chi ale jawa chivie kara ku piama anu to amia mawi mi atona kparowi le lasio patapata echi nunu balo le deflation tonton nkana ye mo le na nyi le wole be kema mi kpodu sibe togoa echi me junyowa echi me de la firoko wa nunu atozo dowa mi nyanwire be nanyi be wanu tia manyi be chi batayo wanu echi doli eyinyi chi kokwe fikayole denle mo chamiano enemi mi nyanwire be egbia nka tutuele jo mi va do kwamya kaka mi ado akasia gajevoji jemo moji motobe awzemi ya tobe awri yoto ya glo of tobe ode ne chogbereke ami sasa gajoji de ke no le yudo de ke mi le pedo nya anu ocha omune mi nke kialo gamia e de mo video nu lu yo cha mi acho pipa e ke agbanyo mo ba to do bene fufunyo ke mi wezolo yo mi achuele ke mi zomo kaka do no lebe ne mi jami ko ro me mi nyangere bi ni mi to game le ka mi jeje o nyano do abeto Pascal Gérard ko ndakpe tutu gbagbe aba ndakpe re bi abe télé sibele ke echa mi so bi ro ko jibe enya ke nya tonto bi aro me ku du me bi o donc ame ko ke le po mi ka popo ya me so gbedo ya me so do anya po be ke bi le edu ya me no nana nyi kwa ba tumi kplo ado hu egbe ya tukara beyin ado mu egbe ya tukara beyin o ye sasa pe wa amu keke wo hu ku me dare mi ro aja ba ka de ne be no e ba tote wa gaje mu jami bi gaje wa mi ji alo e gaja bi ji to ka gaje kun ro chejaji pepe sima ku mano ya ba nyan tojo je ma be oku neke ni chomo le be chopo le be are neke palo noro e je gaje station d'essence le galami e de corrido Enyon fufu le grand doit be no do ne o pem do egbia
mi juru mo na mi dronume nya dronume nya yo mi juru kan to wa mun do gbero da mi abe tijipe nu pomo poto ame o le tipe le pomi ka popo ya mele E47 aji ba kudo mi abe hado to kikian ndo akpe na o ami be nya egbe a magbon be alome amole yo dakaro ami aji yo wa tu okli e be tu la e tu amedo le whatsapp ji ken boy be tu amedo le asen kakando mi kwa magbon be ke msolo mi kaka ba kodo mi agbo le fia essence apoa do ejeji no dagara mi je onya be sans apo mi e do na ogbon na bo be ami lede on to na ye vire gbon na ba mi lede wa egbe yo e moyin sonson di sa to afido le lo ya me ye npo ba mi sapo do ya mo le temo walo mo jare o dagara ji o dagara mi aji e ton okay mi aba e kodo be le ke nko mi no de mo le wala be kiamo le nka mi chole dutu mo na mo nyawe e gadadara mi dia enyi actualité tutu gbanto anemia o egbe ya bo awe be mito di sale e beju kwa me lo a e be ele ni fiojo egbe amodu fiole bo ami di sa bionya america evro so kuro gako daro ami adia ntia magbon be itimulejo togo video lo na mbeju etimulejo togo video a ele sebe ame poti oko mi se wa be nyon ami le pompo do chan be tepe nene amre chare le jamiero ne gade ka jeji pon mi togo ju aye pa kam do anu ke nya fefe nya so le me anyi be ame yo mi gugu ogbon be etiko na yo ba ma so kulo mi tikengo. Okay, miato maba mia boko de mia les démocrates apeto ka bien le ke formule apeto ka bien forjere ma ojuro pa sarea la patro va lo yo me togo e me santé alo e me fia ke bebe no London kaka yo kwa gbojure pa agogo fifia e trop la bese okazare la gbo wa togo ke ma mi le mo poko ni mo gbogbo e malo la gbo wa kale to e yi do ka kale do be ola e la gbo ba wo e be kale be do apo entia ya no mo poko me le nyawe la démocrate de le ke le yudo mi nyawe mi jo chomya lo ke do se 14 mo pa no ke kian mi bala do mo le no mi le o dokure nyawe parti mo nyonchi che bala se 14 me ese 14 le a parti o cholo ro ko siru ke gbaba donc mi mate gbe bi ave do o ya gbero donc parti politique les démocrates ele o ave do ele gogo ke mo wa so fofwe ko so do se 14 ave le wo do robere mi le doa e nana be doa gba ina nko e nana be nsela gba do mi asi ya do nko eji be ga mi le do mi parti a e pe to we ya ta do yutu gbo ke mi so je mi le ke mi la wo do kaka e togo bo push na keke la pompo egbereka donc na be to be coalition re ba nanya jijo be jire mi wa mira no eji kaka be egbenodua era do mo lo toro yo gbenodua do volo to nene ye mi trova gadadara mi dia mi nyang mi revela ami mo gadadaro ejiome super plan c'est que mi nyane ko kolone beaucoup to mo ke ma mine o sana ga ejeji ni fifia ni ya station d'essence ni pas 564 francs déjà à ton bio et ton flan ye alors bio ne flan ye mi apobe yo le samia ni mi pobe ni cleansing ni o sana mi apobe cleansing yo le saya bien matin bien de cas et yo le saya gasoil ni sortu na motel kopo mi alo to kuna vo gasoil ma amiwa ya o le saya bien matin bien oui est un flamand andren et 567 francs et mélange de temps et mate alors mato kuna et dia o le saya déjà mais adin bien oui est un coup flan ne yo le sen wow la sen va me dare gaz bitana alo yo chodona gaz no chodona zoa ya ji o matrova gadada mi ji nkana yi wala be kia o gadada mi ji nkana ele sen le fi on plena miara do togomo le work le sin le fikani po kana yi badare ami ji wala be kio nyo fofo ndo pe no o apobe kakaso epe mi dongbe vayi ne didu wala dagaro amizia ndelero etumevi o le polo
va du me vieux munyilan au pora ne o le plotu ne ndo le midawa nyando afafodina me lo ken boy kaka so gade me a e gadada do midia onto nyanu ke be va to go betu ya mi ke ba me lo ja fokwa me lo ku e haso so le ko pona enu sasa ndudu to be nyo bo alo mi ono be les associations des consommateurs oblina enu sato amoko omgogo na melo won to pona nanyi la fide poa ame le plotua o la nanyi do afide poa ye po la bobe amia dagaro amiti ne pe mu ina ye no de ne pe mu ina ye no o la po moi benu ya miti be mi awo nyamu yo amero we gbe a imbio se benu ya ko ware o ka femia obe yo chan yo ba ponu ai va mo ni e kana ma e haso so ko vle na mo be jenata le tu ya mi on pa me de bepo ne mi da on there mi nanyi mi agba nanyi kwa me bo chon ko odo nunu wa me a mi agba ami mfo na kin boda agara mi zi ore ami ho na telefone ore analyse ko nyamu wole no me a ele nyibe akoda da be dodo sugbon le nko ni ame o le projoa e gawo no fo na fu o le na gawo fo na fu e gawo be to fe a nyiba ko mi nya wa do ko mi on to mi ba na konta so na nkuvi so na be ave tamunyo wa gayo o bo no ya me e ba o blobe ga ami khona chi do mo jonya ya be ami o ko chi le jigbe yi na o dare ya do na ne ye o blo na jiji bi ni ami akho che ni to mi lo gbo mi ni bi ami akho che ya me gbo mi che ra da ni gbadi je ne gbadi di jini mi ne mi blo ga ho ami am khona chi wo da ga mi jile Togo président ni agbo le ko jagara mi jere mi senya da do nyon win kutato le ke yi o le wonoro mi o mi chona to do to se na me do jagara mi jere du fiu plena mi ale ya na ne be ro jo bi apo eje jire Togo ajibe ezena koto ba me ko nto da nko ro aro ko jibe yo le pro mi abedu ya nu du me viwe chanwo ye ti o ko da be yo ma do akonta ni edu me viwo we jeje no la da gara mijia le du konku mo me committee ro na nani wo we duro no me kwakwa e ga ijia le fika mi ale so le ba enu be ni no wona e me kona na me sia me kebe kona wa o te dagare ji o te we be trust vecha o se gome so le kebe le kakaka ba enu ne kuke la gba na e government ati egbecha e be to be ndele wo la dagara mijia orola na edume vi ola nya ora so débat ya mesiame la drome amesi la pobele ke no o e de nya obe e ga le ke ola te da ejifa edume vi o khone ba kombe o pe be iro no center edume vi o tia no to fon ga le megbo ti le ke no vi nya le glezare ya ne ga be adiga mo nu to afido ndo gbele hian o po na abute bo we fi ke yo la papo ne edume vi o lo la pa nyon no lo ti o o ma ple mo fi e pak ma jejo ko si ane ka o lovo le ka le di benenya no le duamo e jebe Togo vile pepe afile pepe kebele ya ye to ba ye ko me ne ba po be ameyo a on gba je la gba pro duyo o mu je la no duya beto ne mi ati tamere ne mi abu e ma pe be e du me vie nana e nana nsiame ameke la pole e Togo vio nyanyerebe ameko yo le pro mu yo na mu sewa no de logo de jola jere ni so mi pe e du me vieux no de logo mu do no to te politique tole amerebe ni président des partis amerebe ni politicien amerebe ni nuya aw ele kan ni akekem ke ngbeni du me vi ngbeni Togo vi quoi ne ndele joa e la kan ma so gbe do mi ma ko gbe jibe ne nebe no ne tote et nous on est trop les Togo avuto so gaji Emmanuel ni amewe brina amewe oduna nyam keke kwandu du menyo wo bo e de gbedo egbia dikanya ye blobe yowa yoma senyare pinto chon ye depuis chon va le va se no bo obli
idang do yowa government chan yowa de noatoa mamme yo tututu ya nanya de noatoa wo we di to amudo po yiba mo de karen tok be wasi te kwa ngolonu kwa te yowa le se sam yodo ya minister do ba no wunchi e ba yiji blobe ni be nu ya le nakaka na na gare me awritira mun kaka wi vo adiangbe ya yo jumujo no wa ato no wa azon alwa de wo mboto le weto be nya ni kaka be wa ba yo jumujo matin blase mo wa to Emmanuel Sogadjibe communiqué que be de tout so kudo gadadara midi wa enyawe ola yo jume vi ola to ne wa gbon be a obe mu church na yo voilà nya jose le nyibe egbebe nkekeke memile ya ne nyibe nu cho egbe ya ola yo amo so bo ni to ya alo la yo jume vi obo ni to ya mi pona le tuo mi fofo mi to ka mi don be o dagara mi ja tamu ya kaka nlake ya mi on to mi la sendele mi jume vi to la o mo nu jira glo le ka tu de pepe la que ma do hu ba fi en to tare divin ne ku fan yo la o dagara yi wa mbo dreve vraiment ni nyamia ton parce que yebe tukara la no afiro ebe ya que mi ne ndo fi mi le gbo ya yebe tukara la firo ko mo le dada ko la gba hu no wa no l'essence a pas besoin de mon tsunami on a notre pas l'essence à tota non le modi le non le c'est il a bekele tout le monde du medio a mudi job nya e benyi ore non la tole asimile plein de doigt e wo be fi o plein agbon be 100 francs le non oyi fun o be ba plein gbon be 100 francs non c'est na wa tamunya mi ku gbon be se to a ni mi le mi adoko wa mi la donya que la wo be ni mi po mi no le moye me wa dogbo ba to be o dakara mi ji won o mu yora tu medio bo ni to re o be mu da se loji o e vo ya mo gbon na be ehun to wa be asoso syndicat le wa gbe ale syndicat wa yin syndicat tonto a voler o le la syndicat le mi nye wa syndicat le a o le ne evide to ba ku de chon ko me yi no mi nyoa no ni syndicat tonto na ya o plena driver e mu sa to beta fi ke mi nye lo gbe atamu nyoa image bo mi la no po mi la ba ke le jole togoma o bo dakaro midi ya me o dakaro midi ano po o se kon mi ora to ngbo do me be mi ato mi to lo ka bi o fe bi ade ku bi to mi ko ro je le tukara mi to lo jo ni mi ato ipon de kanti ba ku da me le pli e mu sa to betare ni mi ipon ti mi apo npo ne no be ni o le po be aputo su daji mo nyane bla mo le mo wa bedeko le 26 au roi lo simplement la tiwa brother de bonnois kaka brother de bonnois e amega ho de gun abina da bi to de siare so modu nani le nya ma le ka pito ku daji nya ne brama de mi le po mi lo piuro mi lo nya kai mi cha mi le jaji blone to go dwale wale be ya ne cathédrale midi vaje de camille ya de ka ke mi la glo e nya be ve to ele ni be tu kosi du sele no wonde alo dia solide ke ngbe joje du ko kwa e do la de o la nya se de ka de ne be nu ya be ye gbe no bi ja gbo zare ya ndo la ba tote nkekele ke ngba ba no yo amu ne apeto so gaji le pone ne be nu po ye be do keke sia e ye be lo e ha so ke be le plo e ha so ade nu va e ala li tata ti la po nu po be a ga meleke ya yo la te cité la wonde ba du be via ali tata ti be jale pemlo ne ma gbe fe mi po mi do la de fi o se ka e le kusuba me ko le fun wa no nya o we mi o si ense mi o we na yo nseke le se o be na ro fun le pro mi ya la po la to va ngbodo mi e fi na mo be ato wa onde ya ame o be jojo yenye o le bi o wa be seji o le yo le bo mi la po la ba de no to ba nde ke ami po to cha ke o to go nya be gba o gbegbe apo o wa so nu da lo mi na mo o le hu mi lady sir be adomo degle na mo nde pepe me ka o jira gbe me be ta mi nya me ko ba do na mo degle na mo o ba lo mo o da lo mi wa mo mo le sabi o ku suzu be ke o ba fio e gboro ku je to ko bi wa o ba lo no ma ne ra chi lo wa nu se de ka o mda te chi ne pe la me le pe mu wa se wa kaneji be to go wa de ngba ja no si be le ke be le so no yi wa do ko mi
et du me vi mia keke mini mais le dit be chaque be nous ko na le togo ba nya si bien no pa ko de mia no ba na me la nani be le tegbe et les talons viron couvier no bien et le choc be couvier no bien que grand me la soué bi la po yo gama ya su e ya ko wa ma bo kama ji ko mi le e ne va mi cha mi agble va ame we pomia nya po no mutata de mi ya cho dada mi akpo no mutata ya fu no fu va mi o cha mi ava no mutata maji pepe ne mi nya mi aglo kude no mutata enchi chami den kudenchi nen kudenchi tutu pa nya po no mutata yi moja adefio mi wa me no tata po wa mi pe mi ko no tata ne mi akon ne jila agro ne mi pe mi re ne nka mi jila ko mi po no mo mi re agbon voilà mi po no tata wa si a no tata man ka de jila agro no Quand on va si on va venir si on ya bro baba no ke do je chodo no tata ba man kan ti mo ya bro no tata ma de mo no ke china avanye ni jaglo ti pepe e lu balu mo duwa de gomon do no tata do anu yi mo pole chevie ma aduma ni chwa mi po be chevia mi nyang mi be ti de na funa mo vo akaka do ga mi pe tututu lo mi po ti anyi a de funu nyi tocha kude china gbeta no ale tout le robinet ale tout le pompi amaye eye mama so am la fi gbogbo do mi le podu yisibe amowa o le du ti ma ya ba mi nyan tututu nti ye ti le de wa ti toja jawa ti le de lo fi tenya ya ba no ide c'est l'État. Voici le din la. Voyez, government tient le social na pour tabaler de forage là pour pompier na na tia on le de si wa mi nyan que na ti bale den le nero. On chevie on. Chevie nya into mo no school. Et mi agbono 1988, 89, 90. Et si on ko le point Mounui, be minuit. Mounui. Mounui. Voilà, et bien les de Nafou. Au dola va Davier, là va dire si on que ba ko vidéa parce que Davier a opposé et nous do tchevie betume to Davier monti le ya avec do rond-point et a obaleme. Funa be si o kaka soyi asiama aso le terrain pas bon que aso yi moni nuya e ba nyana so parce que ba balé malgré ça on la pauvre au château de le asiama comme on rapport terrain be pas a pas boussi mais le château le fino voilà château est-ce que on entretient on le quoi et si a oversonner le nappe do di la filo ko le ka flan won to so mu nu la moko ni juploto si o matenu ame wole wana ngi wora dole dwame ativi du moment ngi jago mo ko twando si wa ko over so na po wajina mi o le ko po me a on to matenu e o mu nu ne o nkano o le point voici on le voici on est et tout mes vieux on les a voilà nos pas préfets hein nos pas préfets nos pas et donc le président de la délégation spéciale nous y va homea autour de la forage na wa le fun Moussa Tobe si wa zanoro o point ba si a rappeler si de npo moi passé balobalo mu ya lo ko egbe la ko be no donc de jole fiko dana midjan sans yo abandonné a no jole fun o de carnivore a son kaka ei kopere me even ko po mu ngombe voir carnivore wa me a fi mi son to carnivore dire a kafla amole ingodo le coro carnivore me le fun voir que mi sont à peine 5 km mais tu vas et fuabe village idea et si a estrato fun valelo amedo le nyanu ke boya amedo le kwiku bidon des vieux donc des vieux on les si amener on tonya des vieux les si mais on no pas là avec grimace on va et si on fofo
ma wo la vin Togo to ma wo le vin mianu ye ma wo la programme PND que on le tomber Togo be tu proto fo nya singbe et lancé sur le 2 février on kudo si won ke mi po fifiare e so kudo programme into wero do jaja da into wero ndene jado into ni be fifi on lancé programme lo et nous le joro vono so gana mo bolu be possible nya gbo o so na de dono on to be gomi la nyanum de na va ya poto ni du pala nya du pala poto etem c'est la gwaji awume zone kenyi premier ministre kokwa yima nyawe na blo va ile pour alors pas pour akpeve wi eton a tincho gwa ko gamo twelve gwana te du premier ministre e de nyare blo be yo za milliard bla andre voiton ne yo choda dina chona tin cho chima nyawo ku de ko atinana aw adegota ku chima nyawo chima akpaje ntoto yo lo we vato akpeve asire ke am kaka tona nyi choma me yo wodo va gba poto gbogbo va lo nya situtu ne ga mi nya situtu ne ga tutu ka dino ga gbogbo no tari po milliard blo mi akpe alpha andre ku aton ti enmolo wo nyamire bole de noado château de la Sidoa président ma vagbo de que mi o mi le po enmodo nyaka mi le bono kopo ma to dada government change na tin wo sia na tin na na amomo twan po chi enu do kara cha mi po be u da pale simon chole pia ma pa ja mo fun popu de que chi ma le so ma so no simon o se ne be nyao alors le po ne be ntatawa e jiso na mi et du dunami. Bah je vois qu'on avait gouverné, c'est prévoir. A meilleur qu'on veut les douilladiers et pédéner à yole. Et bien qu'on va blober et nous les on connaît. Alors on y allait qu'on l'a tracé les nébé nointio. Au bref il faut des cargos boroto. Les gars tout le Togo a mis à fique béine. La mère le quoi de gomecha on te canal lointio de. Doit on t'y aller qu'on m'en enroule one on odome. Mon ba jesebe wale be aken kume ko la fille pepe le dure pepe me ya mo min brobe ovele si jaha yo vele ra o bon pompi yo le pone ne be sile me le ko lati de ya gomero o le gbo forage benya forage acha ba to be ministre ke pona ne be nu ogbo le ko lo na nyanya ya mo anya be le ko de na si acha ya le ko de ne o mo wona de amungana sipo leke juro ono na edolele ba bo le miame Togo ya mi blazade abe mawo ye le vemianu ye ba wa tobe ameke be ye le tuata be kopeme mi be dume ye be kopeme obe simlo neno le de forage neno le de pompi kaka on to tuke mo soja on te de sinamo ba mo nenu e là-bas on est du mo to mi la pa ko ba mewa o do e ya troto go viwe e si anu bebere benyi ene mi agba agbocha mi la so ezoto so pe ezocha enu bebere benyi nku egbo ke kofifia ne zo mla firo po e to sunya o so programme on va fiom le do fi la yo za ndok subense nke mi le po le me o la pa na po la sozo gba so ndeke kaka exemple la do a make pona vidéo na to zo be no nke mi di be ba wo ma ba bleke gouverner c'est prévoir na ni tete ngbele mi atogba mi do ngbodo mi na mo wa cha ba wo pola ni mi ate so ya pa we amere we wu no bia na mi o to ba o mtere wo mi la se gomi ya o na ndo Togo be gaji do ni mi ano gbe mi na mo wa no se amere pe ngba wa no fu Togo be gamle Togo e gale enu ko ni nu omi hia wa wo konji na mia ogbe no wa do mo na mia o la fika keke esi gbalo ke mi agba no cha ela gba yinya mi dure me po lilikope baba ya mo le ha e yo le nu baba baba to be fike enyo no nyo wa yi e ke mo be nu na o le se lo o zo na mia e wa ya mo be le ha be yo anu le ko la te no produire no lo karate no senta le dumevio ti neneu
wa jera wa be tume nto gbalo ologbon kara be yen est-ce que du kon ale o lagbon be odola disi do po ogbere du kon amoko ro favoriser tutu gbon o mo wa ti le gbo ko nto le du o mo wa baka du poto ya pe de lo ndate po e ti le gbo yen gbo du we no yen mi o karo mo to gbo le kaka mo mi ya to pe mi me esi o mtele wo na mo anu la nyande do mi sebe do wo château do alo château no de na jiji you atin to ko government ale de kai you no de nkona piri ku tomo wo no ade ya ni a ko de capem e la zan ko to kwa le fa de cap tia wa de wa do chano ni be le boje de kala moto ma azan ko to kwa le fa de cap wa ni be ba to be ju ba yi konna me akama wa tro a to ga pino a meta ni ne tu moto to ya konna me wa yi wa tro a to pichi a to ko ti va mi le pa me ti a ju wa le ko ti ton jo eyi mi kona jongbale ni ko to kwa le fa wa eti mo ko le ni ko to kwa le fa ka wa ni to mo me eti mo ko ni ko to ku blan lu alo ko to ku blan ton po yin kana e gale ji mo ko ji to ko ma jo mo ko ji e fo mato na ogun abe si nyagbe iye ma nyagbe ja mi puna ki le pompi mi tuna fo jon o ya fata e kana e si ya o ba le fo yin mo ba le ndi awo de fi ya konto be wa no yo ro ko si ye funa me nuko yo na be comité de développement ye be initiative o baba ye o la po be gazé et nous en bien gazé o ko na yisan et les mairies be poploté kan boy be balé ameron to le tiru do me be poploté wanti ma to son ya me na we wa ye o va to gazé o ho la mo si so na kon do e kon to be te pe vi que le wasia et yo so no to gazé ho do fun keke vai maintenant amute ve po de nu gazé veto que o to gazé le wa mo ni fi o ha ba ni gba e be ni o c'est pour une collectivité voilà les communautés mais ameronte do possibilité no wa do vese la homo wa e gazé wa le fun wa ne ngodo so wa o tan butu na yi o le pora ba no wa we be esi ami kunesa fata wa que quand on va hono vifi ne gaon ba no va na se décrire wa son dracon me doa mi na batte ku fata mi ma ku fato voilà e hia be ti dudu ala wo e be sia be ke mi bon na be si nyagbe ya odola na e si nyu la sumiasi no pona si nyu na yo si na kalingba vi mra na nya mo popola na si obegbe kagbe ya ke si nyu ya le azo nyu chala baba eva egbe na ya kude echinchi be government awon fatani be ko to ba kwate no yo anu dagare ka tino wu gaine edumo bi wa no plea edunwe maklo a kudo enududu vivifo e ma tan ngale government ma government am e government adalo le mo chonna konto no we si de tenir blare élection locale mo nyaji mi ya konto no we no ati po fidele na nya ba bale serve vito government ba lo bale mi na pa ko yo e ba ti wa akonya me le yerebe wa be mu ko yo na o ti be cdq ne ne jidu do anto be pacha e ba mo be ba lo na do nu me c'est ça ba no na mo nu kusuwe to wa me kwa yo agba no ba la mo ji ne wa ne pepele joa yo be nku wa no me ba mo ne ne o pro na du e va ni be o to te de cdq ku cvd ku to mo glo mi leri wo we ya o lo do na kwai government am ba ko na galwa mi se ba go na assez ameko le di pe npo mo echa le po mi wa we le po mi ase no o se ni be enu agome le ke o so na mo ro se de kiba mo le ko so no ro da ro fun no me ka onyu e se ameko to le kwa mi awe po de si ba mi ara te onu tepe o ta no be dana de nka yi be ne be nu be nyu ne fi ke mi to mi do asina me de are ami anyana ba me do so do anai wa me le kwa me o po tona mo to asina ne mo bo so me so ko ba de ne ba mo est-ce que si jejele si o nya me de ne ba mo ate wo do ate proko alors parce que awure si be do na e ti a obe ye pola no ne be do be ko do ka nke jiru ya ye be lo ne ame o de do ame nu be ba pro ame ade
nene ba me anu tugba asiko tugba kana me se be me edo la long ebe ha dobi edo la long ebe novia edo la se ve na me ngbe nene be jeje ti ho alo nu ngbele nene ba me si o ko si jeje mla me si o matewe etenyo teje tugbeje teje kaje etedoga l'émission est là kembe lona no bio quoi mdate wo rade ne benu o ye benu communautaire e ba me ko aussi mu le kro wa profiter la ne benu ti donc ada me amona no vio wa mate kpero ne ba mo ti kaka o la profiter ne benu e yin yake me ko fo ma so nya le pe ale opo noa CDQ obe kompo problem no le e si ça va pas di bakudo noa adira komodo wa no gege e konko te do tepe e odo gase ngodo yipe yodo si sapea onyange ne ko na otrideka million yi ne mi so le pode nu me mi so amutive be kon edo latrine publique a me fait voilà pas communauté a me non soit no a hwa lo fa de ka a hwa me wo edo gase la home voilà ou il a gazé direct voilà non pas et quand ma ménage ou la pas gazé de la home voir à mon la rien monsieur agbeto bla voir ton voilà elle sort tiens le son tiens le soir médecin les mito yi bono toi voilà ça no ba funu rambe nya e benina kazeto adara oh na plus de 1 million par mois gazia et si bega à mon le na téléphone comme boy na dormi parce que il y a des ménages au second voir si le parle de cas à imaginer et quoi me ton la de cas me voir si le parle de cas gazé de cas on peut imaginer la quoi les comme que au milieu de de cubenia mairie d'Onouemé comme boy et fio antola elle est jiru doit être penoto son couvrir le pont noir fio dit tu le te penoto na man le si a momori mais quand on fio tu quoi chawa awo do no jukwa décision ro ngba no so afiro no ba nyamunye mabu ne CDQ mudu expérience gbogbo problème ko le CDQ be no actuellement nkenche ro na debro ok ni baba nyaba ko to nyaba na debro ku to mo nyaba CDQ video egbena ya debro me directrice le todia mi edo gbene ma mututu mi ado politique yodo politique mi tonton de politique ma yodo ma blage de ka ko se katoto a o menu asiliti mi mi ti vola asiliti ma do akpa ma ji do mi nyangele be do jada ko a hodo na mi prona ko mi nyagbe observateur wa mi nyangele système media be le Congo a o da ko in politique man politique décembre man que oui nya yo d'accord Congo Togo todo yi Congo abo mo pogbo wi wa ma ton obi abe ponte pon Congo to ma ko am dada kaka de no wala bia mi am bio be na de am ponte pon akwade decision lo alo on to na duduro ato mo gade gomo eyina le ke yina lo sima ya veto do gbagbo apo akowe nu mission na ni fo la camelo le kusube ya po nu vire do gongo ya du nu vire comme nu po du na o wa nu vire de o fi na du ya be no ni ne be nu o me mu do so do ado ko jibo be ya be pe ra mo nti nya o la nu kwa de me be nu akoko da nu wa yo ne ba ko kusube tu kwa cha ba voler be clan be ameyo le ke so na ba me ro le la po won to run na nu ano bio be ro la yipo la be po nu o tepe avec un observateur gagné l'élection et ni duko ejejia amo ko se bele ve dakpapa ya ju ave na home afa kuma adu amlani aw observateur tout ba et ni duko ba mo to ve na abedo ba nu kemi la bio na ko se be en mo va le po ba ngule da nene na mi acha yi kaka ve to na mi yo na be tourisme tourisme électoral et bon quoi et moi le ngule da ça pour la bakle na mi pa o tout s'est bien passé dans des conditions quoi bon nkala nya gasega mi se na mo vana dans conditions dans le cas nkana mo d'accord ni sur les DC d'accord
catholique to pada o gbe be ayo cho ra no ko ti be se se ba di bi re o so ku bi do mo me o cho observation o mu kele to wa ke nu agba le ke be no ro ibo mu kaba ekemi ato mi juro emi asoba avon kana itogo to alo ne ni ya kwa togo to emi ato do ponu wi mo do nyawi togo wi 8 pata la de sevia le ti o mo ton pata alo ne akota mo pogbo po kuna kai no to yi ga no to yi no to kai wa e no to gbo asu do no mo kai pro ye de ko akoda da mo nyowe na de ke de bloma mi jivi na troko na mo mi de ba di po mo wa de mo kai do won to ga de go mo po ye ju to su ko no wa sure da mi na me intolerance te ko la yore do obiona yo la accrédité la na mi o ma be mi ate ba la ba onu mi la ba oni ni be observation e ha so ke don do da ha so do ntete be ke klo ya e la popo kaka fi ko le nde pe ke ya no nke hian la so do o la wo yo la trogbo donc ande ni mi ndo ne be ntete wa mu hian be me ba fudu la ba je nde me be mi be le wo ba ma pe yin be ke be to gbogbo accrédité o ya eduke mo ba doa edu anyabole ne ku kede pe gba baba vacha o la de ni ne be edu poto e ko la te wole me lo le ma me me aba pom te penami ku susube yo ta te pere mi ati ne duta e ngare bale ya yo ate gbo we nya te pe ya le ke be le ya pa me la ba ti kaka me mi la bo mu José no observation alo ame o pona akoda dabe be asonku bi do akoda dabe nyawo me a magbon be do gane be yin wo ne kudo sijeje kwanu kwade opo voilà mi akpo l'Africa be akogboro be dada me a nyagbon ba mo over isuna samundu to no ya nous ko na be corruption e vezina mi agbon be npo sedi a obe popopo a opo yia opo amo kikia osona ami o la son covid do akọ ami apo nu tepe a ba do akonta na wa osona mo do dana e yo la po be ami do plo ju va ipo osona o chon do na equipe wa mi o chona alo mi mu no togo fi e o da ju proto ba ko ba ya e Obasanjo ni Nigeria be ju proto ba ya mu ba observateur ye be ni o le pore eve ya mo pa boburu ta le bega be pa mi c'est un peu yin to nkunye meleke o le pore donc ko yi Congo ye over son covid do ko be no me anya bo yi le pupu le ben komi wa ko ya Congo ature be nya kekento Congo a mi la so Togo o la cha Togo kaka si bla venene e o la po Congo bla ne to ta go bla ne un to pas problème quoi et donc à moi à décembre me boy 4 mois me mi le idée voya o le quoi bon et à nous à compte dodo be nyando nanani kaka la ve ko voir que ne be o balé kaka so ya tamunyo a hasusu ke me ben ko me o ile a do dore no e gba to do bu na o de doro pono obe oya o ve pa kasusu ne exploya o to asijibe Parlement africain pour la solidarité civile, la société civile, et solidarité civile. Et do dada, et wama rasoso do dada wa o gaino chono wa yama gapo chono kusube wati nuwe wa ma wa kwa ndo acho bobo amaga kono wa motive bobo amaga go government ni le sima gblono be yeni ete wonde no be fi no nous de l'hôtel et puis était tout poté maté tout no mi pa be Burkina be de Kalem et Benito de Kalem wa am ve ya Burkina be on teme famille ou tout et tourner à bo Benito ya mo pogbo to to mo 8 ans ne poto ya mo pogbo et yemi ba atoise yima ga atoise jini chame le sima ami pasteur e ba ko o do le sima bo pasteur ma poum et fifi mo to yam le ponu pa e yo vale ya tout pa la yin toa yi Congo ve ponu po mi nya be ponu po kure nyamanchu le nyo bo ba nya de bo mi le de no mi to par kadanya mo jobe na de mo kaya ni observateur alors mo kaya ni nyame poko mo avec poko te pona mo ya mamade mo kaya kpedenchi e mi le bro ya be amama to atisi tepo na yibo yi agbo alo wa to gade go no ayi ku gbogbo ati ate yima amana mi chire kale
fofo ma jora pa ma jin hasoso kene bulamo alo doamo yo ne mi jere ka hasoso are hasoso ntonto ya que no kaka 8 ans boni to ya ma me to gama di ko no ka il est tombé dans le mur mo di yo mi ga yi mission le que mi ya do kaka trop boa yebe nu yo so na me yebe do yo wona hotel que mi ya yebe ni me ya me ya boa mi ya bo sanu dudu ajedato ajodala tia fi wenyi nene be amu enyi hatoso no yi ave kwakwa nka je be po la sogbo yebe ato be yi la wa yi zaza kimi la ola gbobo Gérard bitoza mi amoro mi ntero hasosoro va de natato si we que ya mo roto na le si komene ni aba sita wa be mi hasosoro be ya ko be nya pa mi no se hasosoro be nko hame yemi pona jile o le mo ti o do na mi la ko oh fi alo eduro mo so ba wa to go vi o do na wo o to m bi nya do ko po enu ya anu kwade to mu le mo re ko jo na de ko ja wo do no yo o problème ya jo na kamaji nya do politique mo nya to mi tini poto ya ri actor ko na politique nya globe C14 oui conclave au fond de nous tout you globe you élection locale ni be nous so tout ama va poto ira wodo mi le C14 mo juste de nous mon mi nya ka tout mi le C14 am le wole be ke e yemi le produit si be kotoku million black to de mo nya va le do kukine mi obi mi kwa mi be mo ko mi kwa mo do globe ko ko tomo mi mo nya tout le ke tout mi no le no do e ye gama mo nya de mi ji na konde gama ni mi conclave de ko aha ni le journée de réflexion. Ah ok, que ma mi toi tout bande ina mi toi nous be conclave. Oui, conclave. Journée de réflexion. Voilà, mi non comme mi parler pour nous le noto ma je de pour point ibene aux olidea. Koko kwa nous ke bene me yibe adwa konta. Akpobe leke so moado. Fike ba doa nkewe tegbele nti o nke etewo de ka konta yero na ba so ndo so bo apade do kwe u so me are era tofu ne ekewo ba yema iba konta mi vedo oka o ma mi de toni so le yakaka do to be nkume nko mi do mi awo fi so yia yemi gble nu kele be vere ya mo la se egbe e ba do to mi ne amesi ame ke coalition val na togovio cité o logbo nke mi le bio be nya be se no ndo le ko to ko amu wa to afo me o chaka no wa to do do na mi enyi mi be nya titutu gba mi mu cité do mo mi le logbo be nya ba yakode o le ke akola no ntila ko no to yia anya bo ma ba na ende o ibe nya mi le gbo okade ne je mi gba to ba to te gbe le gbo be tongbe mi ha yi local a chare mo mi ame ko keke le coalition mi ha mi na dogbe tube amesia mi ma yile yiro question nya no tu ne mi ayi le présidentiel a chagba wa vale le mi autonomie de mi la buta me kaka programme anyi de ka mi la gba no tu la gba ine ko ba ko parce que mi le de gomme le gbe na mo anya nyi rebe america capacité nja te pe akọ jidudu yo e ti bi yo na ko be mi anotu nya popu mi abe nse nenu kemi je wo ade mi abe nkuvi bate nu eme keke egbe me ame o na ero to go be duaji wo be go me gale no bureau de voco la ole to wo fi keke parti kele don tete e ati so amejo ame la daro ne be bureau de vote a do amu bo ati po ne ba ko be fi baba nu emu nte ba mo ba ni mi le tuwa mi la pobe nene ba mo wa mi la te po etara fire pepe ke enu kele jo bi am nku vila no mi e ne mi gbo na ejeji be edu no no enyu bo ami agba to se go mi nwerebe nya be tado jinu be veto enyi be 2020 ke banare togo ne pom ko yin be
démocratie a dato son kemo alternance mais amuwo tono vare no va wo ni mi apo ipora be leke be la no do mo bon mo ni ba mo do ko sebe America be akota kokoro ji enyinya awo enu kele bebe Togo to egbe be démocratie baba Togo trotro ne ba e ba fu mi lo e mi la no tu la woni ni ba vo kaka mi la pota ne voilà mo mo ki wa min pour nyomi bloka le ti wi ni e mi pour mi zanzon ni kaka de no le ti nya nkamiti cholam nke mi ato so le me nkamiti so ya ne Togo vio le fils me ya kwa Togo vio aglo be wi egbia c'est 14 que nous y avons eu à tout rédia quoi tout inco mi heneva nka mi défiant qui que connaît be Togo vio omle ameko le wa de kwe ngodo du anticiper akutone ni be o mageo be Togo vio omle ko amenene to d'accord amola pe bo we ameo abe tukaraba moni tukarake mi yo mi popo mi défiant mo so ko se be no be nu la bato amola be agban le bo to tene ke mi ndawo kaka egbe kala so ba mi défiant ke ko ni abe tuko ele mi aji fa mi mo le kudomi e tuko ta nyanyere bere nya me ko le opposition na me mi odi e yo le bo nu ke mi agbo pe ni be e tude pepe me e dore pe ko wona no gbe yin du me bi quoi on to conscience sera pompo no nu ke je yo la so ne gade me nu be agbele o ma ba to te pa me be ni wo yo na kegbe na cité o le ni be nu mo to go azaza nu ke mi pa na ko ase be yo la to te po politicien de basinu yo la to te po se 14 basinu yo la to te po fab basinu yo la to te po habe basinu yo la to te po jamagbo awo be ma bo be ko re mi ro la cité mi ade mi agbo voilà o te gbeyin sur le verre et mi nya be no be be parlement yo we wa dare funu o ma nu na mo lo haji monsieur Apeto Gérard be nyande de ozande parce que wawe le soir quoi a topogan et o le pouzo avale zo avec blaodoa ende le pacham les C14B à son liomé. Bio. Wabe à compte à relevé de conclusion. Surtout ni soir. Magblombe qu'il y ait une journée de réflexion parti politique de mouvement. Toi mis la pour PNP. Au mouvement le Québec et nous nous que Pacham les menybe. Journée de réflexion et on va relever de conclusions de tout temps les conférences de presse au moins du coin yabe on les tout le planti bon bea on bavako et nous on va godoper journée de réflexion on va on bombe autour le monde au le quoi la conférence de presse qu'on a présenté relevé de conclusion non il y a kakador au moins au-delà signe de présence au le quoi au mouvement comme mouvement que mitoa nya ko mise le tumevio we mugba et nous affaibli na luita parce que mais la pauvre boire que mi de relevé de conclusion à toi la pauvre à mon soubon si belé que ni mi la conférence de presse a mosu na gbon o ti na bo abo kwa mentu ya le mi adi kaka mi wa plan bo le o so mi ko na journaliste o fonu po mi po na be o le moto voa o ba pa do na nu po mi ke na na to ya be nu ko mi le gbon ha mi gbate no na mi akwa mi dia ya lo to yin to ma nke di magban yin be ma bi a hoto noa Gérard Akume be nu ke gbo e be le so be kaka depuis 90 kaka mi so ba legbe ya Togo le po alternance bide mama nyama va bo mi ti ve na de jiri nyama ti va isa e no apowe afukebile wa mi so nu subo do mento Togo vio na nu subo to mi la pa me gbogbo ko inu gbe nko jora boje asole ke bi so Caribbean e nko Togo vio wo judo ko proclamer judo la fiomi sebe to ba me omo ne be nu nka na to omo ne be Togo yo e nu kele na problème ale Togo ale mu de go me ba isa Togo vio ko na sebe yo la to te po amede
qu'un boy yo la deso habitude c'est béni quand ça Tommy Chong comme la monnaie on t'a un pas conteste comme les conteste avec Belé. Yo la tête des autres. Gamin du jour, les gamins du sinon il y a des cas que ma voix pour Togo vieux non. Et que ça sauvé azoli a kemi le wo. Mila pota ne ko. Mila pa nu ne ko. Na me do be yo le dia fode. Be yo so pojo. Na me do be yo le dia fode. Be yo so chaka susu me no cha. No so do ko jibe. Yo si nu sele. Yo la we kakabe Togo ade nu ke ebele di e pepe ya eni démocratie tonto ba no Togo alternance baba Togo ade yo we la ko aloroji e ne be no la ba mero afo nyama do akpe na mi mi pe nto hede woto ya mi ba de ndo mi do akpe ne nu poto ji pe nu poto chan e ndo akpe ne ameyo do le ke be susu anyi bebe ya e ko de bebe do to do egbedo do ga popo ya mi we do akpere mi ade to de siaro keke Octavio le intinye Wilfried allo auja owe no tinye gbanyeku ntatanyo vanyago mi kunyo go dido a e we zande we do agbami de lo